शीतदिनिया शिंबरू आपण माने विभिन्न प्रकार तरकारी बनैथिबे। आज किंतु आमे बनेबा गोटे नुआ जबरदस्त तरकारी। हुए तो आपण माने आगरू बनै नथिबे। बेसन दिया शिंब आलू तरकारी किछि खास मसला देकी बनेबा जहार टेस्ट आपण माने केबे भी भूली परिबे नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुच्ची सस्मिता स्टार किचन को। आज शिंब तरकारी पाई मुझे शिंब आलू नहीं 250 ग्राम शिंब नहीं, पतला असारिया वाला शिंब नहीं। आपन चाहिए जेकोसी शिंब भी नहीं पारे। ता सहित गोटे मीडियम साइज आलू मुझे आलू कम नहीं, आपन चाहिए अधिक आलू नहीं पारे। 2टी मीडियम साइज टमाटो। प्रथमे शिंबर 2 साइड रे थिबा ए सरू पतला सूता को बाहर करनबा। ए शिंब पूरा कसी अछि सेति बेसी सूता बाहरला नहीं। तापरे मझिरु 2 फाळ करी काटी नबा। बेसी छोट पीसेस करबा दरकार नहीं, मझिरु केवल 2 फाळ करी काटी नेबे। जदि शिंब टिके पाकळ थिबो ताहले सूता टिके मोटा बाहरिबो। दर्शक बंधु, जदि आपण माने फेसबुक पेज रु वीडियो देखुथिबे दया करी फेसबुक पेज को फॉलो करिवे। शिंब काटी सारिबा परे आलू रो चपा छडेई आमे आलू को टिके लंबा आकार रे काटी नबा। बेसी मोटा किंबा बेसी पतला करिवे नाही, मीडियम मोटा रे आपण माने काटी नेबे। तरकारी रे बहुत जल्दी सिझी जिवो। आलू शिंब रेडी ही गला। एबे तरकारी पई आमे गोटे स्पेशल मसला बनेबा। गोटे हेमदस्ता नबा, सेतरे आमे 7-8 टी रसुण आधा इंच रो अदा दबा। मु टिके बड़ साइज रो रसुण नेछि, आपण छोट साइज रो रसुण नउथिले 8-10 टी रसुण दे देबे। प्रथमे रसुण अदा को आमे टिके छेची नबा। आपण माने सबु बेले तरकारी बनेबा पूर्वरु अदा रसुण को फ्रेश छेची की तरकारी बनेबे। तरकारी रो बास्ना टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। अदा रसुण दर छेचा ही जिबा परे गोटे कंचा लंका किछि धनिया पत्र दबा। कंचा लंका धनिया पत्र देई अदा रसुण को छेचिले अदा रसुण छेचारो बास्ना बहुत बढ़िया आसे। तरकारी रो टेस्ट भी देखिबे किछि अलगा लागिबो। एबे हमरो ए स्पेशल मसला रेडी ही गला। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। प्रथमे कढ़ाई को भल भाबरे गरम करिबा। तापरे गोटे छोट चामच आमे सरिष तेल दबा। सरिष तेल रे शिंब तरकारी बनेबे, खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। प्रथमे काटी रखिथिबा शिंब को दबा। एबे आमे आलू दबा नाही, आलू आमे परे दबा। शिंब दे सारिबा परे केवल शिंब को देखि स्वाद अनुसार अल्प लुण दबा। लुण दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी आमे 2-3 मिनिट पर्यंत शिंब को हल्का भाजिबा। शिंब को आपण माने बेसी भाजिबे नाही, शिंबर कलर खराब हे जिवो। 2-3 मिनिट पर्यंत लो मीडियम फ्लेम रे भाजिबे। शिंबर कलर देखंतु पूरा ग्रीन कलर अछि। एतिकी कलर चेंज होला पर्यंत आपण माने भाजिबे। तापर आमे शिंब को बाहर करी आनिबा। सेही कढ़ाई रे आउ 1.5 बड़ चामच आमे तेल दबा। टोटाल 2.5 चामच तेल ए तरकारी रे आमे व्यवहार करले। तेल गरम ही जिबा परे आधा चामच कंचा जीरा दबा। आधा चामच रु टिके कम कला जीरा दबा। शिंब तरकारी रे कला जीरा देबे, देखिबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जदि आपण मानो पाखरे कला जीरा नथिबो आधा छोट चामच पंच फुटण भी दे परिबे। जीरा कला जीरा तेल रे फुटी जिबा परे आमे 2टी मीडियम साइज रो पियाज दबा। पियाज दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को आमे 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। पियाज को जम्मा लाल कलर करिवे नाही किंबा पियाज को पोड़िबे नाही। पियाज रो कंचा बास्ना जिबा परे आमे छेची रखितिबा अदा रसुण कंचा लंका धनिया पत्र रो छेचा को दे दबा। अदा रसुण दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी सेमिति आमे 1-2 मिनिट हल्का भाजिबा। जम्मा अदा रसुण को लाल कलर करिवे नाही। अदा रसुण को बेसी भाजिले अदा रसुण रो बास्ना चली जिवो। एबे आमे काटी धोई रखितिबा आलू को दे दबा। आलू दे सारिबा परे जम्मा आमे लुण दबा नाही। आलू रे जदि लुण दे दबा आलू रु पानी बाहरिबा स्टार्ट हेबो। आलू सिझी जिवो, जम्मा भल भाबरे भाजी परिबो नाही। आलू दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 2-3 मिनिट पर्यंत आलू को आमे अदा रसुण छेचा सहित भाजी नबा। जहा द्वारा अदा रसुण रो बास्ना आलू भितर को आसी जिवो। ध्यान रखिबे मसला को पोड़िबे नाही। आलू रो कलर हल्का चेंज हे जिबा परे आमे गोटे छोट चामच बेसन दबा। 250 ग्राम रो शिंब पई आमे गोटे छोट चामच बेसन दबा। जमा अधिक बेसन देबे नाही, तरकारी रो टेस्ट भल लागिबो नाही। बेसन दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो रखी लो फ्लेम रे बेसन को आलू सहित भाजी नबा। जहा द्वारा बेसन भल भाबरे भाजी जिवो। बेसन रो कंचा बास्ना रहिबो नाही, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। किंतु ध्यान रखिबे लो फ्लेम रे भाजिबे, नहले मसला कढ़ाई रे लागि जाई पारे। एबे देखंतु बेसन 2 मिनिट हेलानी भाजी गलानी। मसला रो कलर चेंज हे गलानी। मसला रे जमा भी पानी नाही। आमे 2-3 चामच पानी दे दबा। पानी दे सारिबा परे मसला को टिके आमे गळे नबा। एबे आमे नेइथिबा 2टी मीडियम साइज रो टमाटो को काटिकी दे दबा। टमाटो दे सारिबा परे स्वाद अनुसार लुण दबा।
ଶିମ୍ବ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ ମସଲା ଏବଂ ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦବା। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦବା, ଅଧା ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ଦେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦବା। ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନବା। ଏଇ ତରକାରୀରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ମସଲା ଦବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ, 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦବା। ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷି ନବା। ଟମାଟୋ ବି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ଆମର ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇଥିଲେ, ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଶିମ୍ବ ତରକାରୀରେ ଶିମ୍ବ ମସଲାରେ ଲଟପଟ ହେଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଶିମ୍ବକୁ ଗଳେଇ ସାରିବା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଶିମ୍ବ ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋସ୍ତ ନଥିବ, 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେଇପାରିବେ। ଧଳା ରାଶି ପୋସ୍ତକୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା, ଜମା ଲାଲ କଲର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧଳା ରାଶି ପୋସ୍ତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ମସଲାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ମସଲା, ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ବାଟି ଆଣିବା। এই ମସଲା ଟିକେ ପାଣି ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ବାଟିଛେ। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଶିମ୍ବକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଶିମ୍ବ ଆଳୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50-60% ସିଝି ଯାଇଛି। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ପୋସ୍ତ ଧଳା ରାଶିର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କସୁରୀ ମେଥି ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଧଳା ରାଶି ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏଇ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ବେସନ ମସଲା ଦେଇ ଯେମିତି ଆମେ ବନେଇଲେ ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନବା। ଏବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଦେବେ, ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ। এই ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଝୋଳ ବନେଇବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, 1-2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, এই ତରକାରୀ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ଜୁକଜୁକିଆ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଶିମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଶିମ୍ବ ସିଝି ଯାଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଜମା ବି ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ এই ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଶିମ୍ବ ଆଳୁର ନୂଆ ତରକାରୀ। ତରକାରୀର ନାମ କଣ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ କରି ଜଣାଇବେ। ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।